Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita lanjutkan latihan penerapan tasrif mu'tal. Berikutnya di bab sulasi mazid fi ya. Sebelumnya kita sudah selesai melatih dalam bab sulasi mujarrad. Nah, yang pertama ya, bab af'ala ini cukup lengkap. Yang pertama misal ya, huruf ilatnya di awal. Contohnya ausola. Ausola yusilu isolan musilun musolun ausilla tusil musolun musolun usila yusolu. Ya, contohnya misalnya aujada ya, contoh kata lainnya. Aujada yujidu ijadan mujidun mujadun aujid la tujid mujadun mujadun ujida yujadu. Ya, kemudian ajwab aqama yuqimu iqamatan muqimun muqamun aqim la tuqim muqamun muqamun uqima yuqamu. Ya, nah terapkan kepada kata yang lain, misalnya atola. Ya, atola yutilu itola. Tadi untuk masdar ini semuanya sama ya, sebagaimana ketentuan yang sudah pernah dibahas selain sulasi mujarrad. Ya itolatan ya mutilun mutolun atilla tutil mutolun mutolun utila yutolu. Kemudian yang nakisnya ahda yuhdi idaan muhdin muhdan bukan ini salah nulis ya ahdi ya harusnya. Oke, fatah ya ahdi. Ahdi latudi muhdan muhdan udia yuhda. Ya, contoh lainnya misalnya abda. Ya berarti abda yubdi ibdaan. Ya, mubdin, mubdan, abdi, la tubdi, mubdan, mubdan, ubediya, yubda, ya, dan tidak ada isim alat ya tentu selain sulasi mujarrad. Kemudian lafif ya atau lafif makrun, arwa ya contohnya. Arwa yurwi irwaan, nah, ini kurang rohnya ya, salah nulis. Jadi irwaan masdarnya murwin, ya murwin murwan. Arwi la turwi murwan murwan urwiya yurwa. Contoh lain adwa misalnya adwa yudwi idwaan mudwin mudwan adwi la tudwi mudwan mudwan udwiya yudwa. Kemudian multawi ya atau lapif mafruk. Contohnya auso yusi isoan musin muson ausila tusi muson muson usia yuso. Ya contohnya misalnya auha ya contoh lainnya. Auha yuhi ihaan muhin muhan. Auhi la tuhi muhan muhan uhiya yuhan. Kemudian bab 2 fa'ala ya di sini cuma ada ini yang lengkap juga ya sama. Ya, cuma rata-rata untuk yang sulasi maz ini tidak terlalu besar ya perubahannya. Apalagi di bab 2 ini ya karena eh, dia sebelumnya ya sudah ada tasdid gitu ya. Jadi tidak banyak berbeda dengan bentuk sahihnya. Yaitu misal contohnya wahada ya wahada yuwahidu tauhidan. Muwahidun muwahadun wahid la tuwahid muwahadun muwahadun wahida yuwahadu. Ya contoh lain misalnya wasaqo ya wasaqo yuwasiku tausiqon. Muwasikun muwasakun wasik la tuwasik muwasakun muwasakun wasiqo yuwasaku. Ya lalu ajwab ya tawwala yutawwilu tatwilan mutawwilun mutawwalun tawwil la tutawwil
mutawwalun mutawwalun, tuwila yutawwalu. Contohnya jawaza ya. Jawaza yujawizu, tajwizan, mujawizun, mujawazun, jawiz la tujawiz, mujawazun, mujawazun, juwiza yujawazu. Ya, kemudian nakis sholla ini contohnya. Sholla yusholli tasliyatan. Di sini ada tambahan ta marbutoh ya untuk masdarnya. Musholin, musolan, sholli la tusolli, musolan, musolan, sulliya yusolla. Ini artinya kan sholat ya. Contoh misalnya ya, contoh lainnya robba. Robba yurobbi tarbiyah di sini ya kata tarbiyah. Murabbin murabban, robila turabbi, murabban murabban, rubiya yurabba. Kemudian lapifnya ya kowa yukowi takwiyatan, mukawin mukawan, kawila tukawi, mukawan mukawan, kuwiya yukowa. Contohnya sawa ya, sawa yusawi taswiyatan, menyamakan. Musawin musawan, sawila tusawi, musawan musawan, suwiya yusawa. Ya, lalu mutawi contohnya walla yuwalli tawliyatan, muwalin muwalan, walli la tuwalli muwalan muwalan, wulliya yuwalla. Ya, contoh lainnya waffa misalnya. Ya, waffa yuwaffi tawfiyatan, muwafin muwafan, wafilatu wafi, muwafan muwafan, wufiya yuwaffa. Ya, itu bab 2 ya. Kemudian bab 3 fa'ala. Yang misal contohnya wafaqa yuwafiqu muwafaqatan wifaqan. Di sini disebut ada 2 ya masdarnya. Muwafaqatan dan wifaqan. Muwafiqun muwafiqun muwafaqun. Wafiq la tuwafiq, muwafaqun muwafaqun, wufiqa yuwafaqu. Ya, contoh lainnya misalnya wasola ya, wasola yuwasilu muwasolatan, wisolan muwasilun muwasolun, wasilatu wasil muwasolun muwasolun, wusila yuwasolu. Ya, kemudian ajwab syawaru yusyawiru musyawaratan syiwarun, musyawirun musyawarun, syawir la tusyawir ya, itu salah nulis la tusyawir. Musyawarun musyawarun, syuwiro yusyawaru. Ya, contohnya misalnya awana. Awana yu'awinu mu'awanatan, iwanan mu'awinun mu'awanun, awin la tu'awin, mu'awanun mu'awanun, uwina yu'awanun. Kemudian nakis contohnya naja yunaji munajatan nijaan, munajin munajan, najila tunaji, munajan munajan, nujiya yunaja. Ya, contohnya bala ya, bala yubali mubalatan apa namanya bilaan ya. Mubalin mubalan, balila tubali, mubalan mubalan, bulia yubala. Peduli ya, bala yubali. Lafib ya, contohnya sawa yusawi musawatan, siwaan musawin musawan, sawila tusawi, musawan musawan, suwiya yusawa. Ya, contoh lainnya kowa ya, misalnya kowa yukowi mukawatan, kiwaan. Mukawin mukawan, kawilatu kawi, mukawan mukawan, kuwiya yukowa. Ya, lalu mutawi wala yuwali mualatan, wilaan, mualin mualan, walilatu wali, mualan mualan, wuliya yuwala. Ya, contoh lainnya waza ya, misalnya waza yuwazi muazatan, ya wizaan ya, muazin muazan, wazilatu wazi, muazan muazan, wuziya yuwaza. Kemudian bab 4 tafa'ala ya. Misal ya, misalnya tawallada ya tawalladu tawalludan, mutawallidun mutawalladun, tawallad la tatawallad, tawalladun mutawalladun, tuwlida yutawalladu.
Ya, contoh lain misalnya tawajjada ya tawajjadu tawajjudan, mutawajjidun mutawajjadun, tawajjad la tatawajjad, mutawajjadun mutawajjadun, tuwujjida yutawajjadun. Kemudian ajwab ta'awwada ya ta'awwadu ta'awudan, muta'awwidun muta'awwadun, ta'awwad la tata'awwad, muta'awwadun muta'awwadun, tu'awwida yuta'awwadu. Ya, contoh lain tanawwaru ya. Tanawwaru ya tanawwaru tanawwaran mutanawwirun mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun tunuwwiru yutanawwaru. Ya, nakis ya contohnya tajalla. Tajalla ya tajalla tajalliya. Nah, ini masdarnya tajalliya. Mutajallin mutajallan tajalla la tatajalla mutajallan mutajallan tujulliya yutajalla. Ya, contoh lainnya tarokko ya, misalnya. Taroko ya taroko tarokian mutarokin mutarokon tarokola tatarokon mutarokon mutarokon turukiya yu taroko. Ya, lafib takowa ya takowa takowian mutakowin mutakowan takowala tatakowa mutakowan mutakowan tukuwiya yu takowa. Ya, contoh lainnya ta'awwa ya, misalnya ta'awwa ya ta'awwa ta'awian muta'awin muta'awan ta'awwa la tata'awwa muta'awan muta'awan tu'wiya yu ta'awwa. Ya, kemudian yang mutawi tawaffa. Tawaffa ya tawaffa tawafian mutawafin mutawaffan tawaffala tatawaffa mutawaffan mutawaffan tufiya yutawaffa. Contoh lain tawahha ya. Tawahha ya tawahha tawahian mutawahin mutawahan. Tawahhala tatawahha mutawahan mutawahan tuhiya yutawahha. Nah, baik, kawan sekalian, sampai situ dulu ya bab keempat dari sulasi mazid bih ya. Silakan seperti itu dilatih ya bagaimana penasrifannya sesuai dengan babnya dan bentuknya masing-masing. Ya Allah al-musawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.